الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سائر الانبياء والمرسلين خاصة منهم على نبيك وحبيبك محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه دائما أبدا إلى يوم الدين اللهم صل على الخلفاء الراشدين المهديين خاصة منهم على أكبر الصديق وصاحب الغالب الهجرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين خليفة المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين خليفة المسلمين سيدنا عثمان بن عفان بن الطويل رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين خليفة المسلمين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه اللهم صل على بدعة جسد النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي سيدة النساء أهل الجنة هي فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى ولديها السيدين الشهرين القمرين المنيرين سيدا شباب أهل الجنة هما الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما اللهم صل على العباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان عادل بالسلطان في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون সম্মানিত উপস্থিতি এখন আমাদের সামনে কিছু কালেকশন হবে আমরা একটু ধৈর্য ধরে বলবো যাব আমরা তাকবীর এবং দুরূদ শরীফ পড়তে আর আমরা যে যা দিব হাতে বের করতে দেব মেহরবানি করে মাওলা তোমার রহম তোমার মদদ তাদের জন্য নাযিল করে দাও আল্লাহ তাদেরকে তুমি হায়াতের খাবার থেকে তুমি হেফাজত করো মাওলা আল্লাহ মাহবুবের ইজ্জতের হেফাজত করে দাও আল্লাহ সুস্থ নগরের শিশুদের দান মানের নিরাপত্তা দায়িত্ব তুমি নিয়ে নাও আল্লাহ মেহরবানি করে মাওলা তামাম পৃথিবীর যত জায়গায় মুসলমানেরা মার খেয়েছিল মাওলা তামাম মুসলমানদেরকে মাওলা তুমি তোমার গায়ে নজর দিয়ে ধ্বংস করে দাও আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদেরকে মাফ করে দাও ও আল্লাহ তোমার কাছে তো আর কাঁদবো না ও মাওলা এই যদি আমাদের শেষ মোনাজাত মাবুদ এই ময়দান ত্যাগ করার আগে আমাদেরকে নিষ্পাপ বানায় দাও আল্লাহ তোমার হাবিব কত কল্যাণ চাইছেন মাওলা সমস্ত কল্যাণ আমাদেরকে দান করো মাওলা Thank you.